आमे भगवत गीतांकर द्वितीय अध्यायर 69तम श्लोक आलोचना करुचे। से श्लोक को आउ थरे श्रद्धापूर्वक पुनरावृत्ति करिबा। यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सर्वभूतानां या निशा तस्यां संयमी जागर्ति यस्यां भूतानि जाग्रति पश्यतः मुने सा निशा। समस्त प्राणी मानक पाई जहा रात्रि सेथिरे संयमी स्थितप्रज्ञ जाग्रत होई रहंती। जोथिरे प्राणी माने जाग्रत रहंती परमात्म तत्व जानुथिबा मुनि मानक पाई ताहा रात्रि समान। गतकाली आलोचना प्रसंग रे आमे जोड़िए शब्दर ही व्याख्या करिचे। गोटे शब्द होचंती सर्वभूतानां, द्वितीय शब्द होचंती निशा। सर्वभूतानां शब्दर अर्थ कला बेले आमे भूत शब्दर अनेक विचार आमे करिचे। भगवान जेतेबेले स्थितप्रज्ञंकर लक्षण दबाकु जाई कहउछंती सेठी से एक वचन शब्द एवं बहुवचन शब्द प्रयोग करचंती। भूत मानक पाई बहुवचन, संयमी मुनि एमानक पाई एक वचन शब्द प्रयोग करचंती। संसार रे भूत मानक संख्या बेसी। भूत अर्थात जो मानकर जीवन अच्छी। एठी भूत जो शब्द रे आमे प्रयोग कले साधारण अर्थ रे संसार रे थिबा जीव मानक पाई। पुणी थरे स्मरण करे दवा पाई को माने जीव को माने प्राणी, जो मानकर प्राण अच्छी से प्राणी, जो माने जन्म नहीं छंती से माने जंतु। प्राण को मानकर अच्छी आमे तो साधारणतः कहूचे मनुष्य प्राण अच्छी, पशु पक्षी कीट पतंग एवं वृक्षलता मानकर मध्य प्राण अच्छी। से माने श्वास प्रश्वास मध्य ग्रहण करती वृक्षलता। गतकाली आलोचना करिছে। साधारण मनीष दृष्टि आमे जदि विचार करिबा भगवान कहउछन्ति सृष्टि रे दुई श्रेणीर लोक। गोटे श्रेणीर लोक होउछन्ति भोगी, गोटे श्रेणीर लोक होउछन्ति जोगी। गोटे श्रेणीर लोक विषय उपभोग पाई व्याकुल, आउ गोटे श्रेणीर लोक मन को जीवन को टिके संजत करी जीवनर लक्ष्य दिगरे आगेबाकू टिके टिके पाद बढ़ाउछन्ति। जो माने विषय भोगरे व्याकुल सेमानक संख्या टिके बेसी, जो मानकर विषय विमुख बा विषय प्रति टिके अनासक्त भाव किंबा संजत जीवन यापन पाई आग्रह अछि सेमानक संख्या टिके कम। साधारण लौकिक दृष्टि रे जो दिगरे बेसी लोक जाती गोठ मातिले खंडिया मातिबा न्याय रे अधिकांश लोक सेई बाटरे जाती। एई कथा को महात्मा जीशु तांकर पवित्र बाइबल रे लिखाइथिबा बाणी रे से कहउचंती जे दुईटी द्वार अछि। गोटे द्वार होछि बड़ द्वार, गोटे द्वार होछि संकीर्ण द्वार। बड़ द्वार दे बेसी लोक जाउछंती, संकीर्ण द्वार दे काँ भा
କଦବା କ୍ୱଚିତ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ୟା ନିଶା ସର୍ବଭୂତାନାମ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଭୂତାନାମ ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନେ ଏ କାଳଚକ୍ରର ଗତି ଭିତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସାଧକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବଭୂତାନାମ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚଭୂତ, ଯାହା ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଚକ୍ର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ସେ ହେଉଛି ବହିର୍ମୁଖୀ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କବିଗୁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ, ଯାହା ଗୁରୁଦେବ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, তুমি হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, দেখতে তোমায় পাইনি, আমি বাহির পানে চোখ চেয়েছি, ভেতর পানে চাইনি। ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଥିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନି, ମୋର ଆଖି ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଚାହିଁଛି, କେବେ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁନି, ତୁମେ ମୋରି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଦିନ କାହାକୁ ଆଉ ରାତି କାହାକୁ ବୋଲି ଭାବେ। ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଦିନ କାହାକୁ ରାତି କାହାକୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ସାଧାରଣତଃ ଦିନ କାଳଗଣନା ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏବଂ ରାତ୍ରି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ଗତକାଲି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଦିନ ରାତି ହେଉଛି 8 ପ୍ରହର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ ସେମାନେ ଭୋରୁ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗତକାଲି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଟିକେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଚାର। ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ 700 ମନ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟା, ଭଗବତ ଗୀତା 700 ଶ୍ଲୋକ। ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀରେ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଋଷି ମେଧା, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପାର୍ଥସାରଥୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଚଣ୍ଡୀରେ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ 2 ଜଣ, ରାଜା ସୁରଥ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ସମାଧି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରିୟ ସଖା ଅର୍ଜୁନ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ୟା ନିଶା ସର୍ବଭୂତାନାମ, ରାତି ସାଧାରଣ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ରାତି, ସଂଯତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ଚେଇଁବାର ସମୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମଧୁମୟୀ ଚଣ୍ଡୀରେ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ସୁରଥ ବସିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ରାଜା ସୁରଥ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସୁରଥଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଜ୍ଞାନ ଥାଇକିରି ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କାହିଁକି? କି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଋଷି ମେଧା କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନମ୍ ଅସ୍ତି ସମସ୍ତସ୍ୟ ଜନ୍ତୋଃ ବିଷୟ ଗୋଚରାନ୍। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ତୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାର ବିଷୟ ଜନିତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେଠି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମେଧା ଋଷି, ଦିବାନ୍ଧ ପ୍ରାଣୀନ କେଚିତ୍, କେହି କେହି ପ୍ରାଣୀ
ଦିନରେ ଅନ୍ଧ, ରାତ୍ରौ ଅନ୍ଧାସ୍ତଥା ପରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ରାତିରେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ। କେଚିତ୍ ଦିବା ତଥା ରାତ୍ରौ, କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ଦିନ ରାତିରେ ଅନ୍ଧ କିମ୍ବା ଦିନ ରାତିରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାଣିନଃ ତୁଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟୟ, ମେଧା ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେ ଚାରି ଭାଗ କରିଦେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ଜୀବମାନଙ୍କୁ। କହିଲେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତିକି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି କେହି କେହି ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତି, ରାତିରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି କେହି ରାତିରେ ଦେଖନ୍ତି, ଦିନରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି କେହି ଦିନ ରାତିରେ ଆଦୌ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତି, ରାତିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଚଣ୍ଡୀ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଭଗବତ ଗୀତା ଯେମିତି ରସମୟୀ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିବା ଚାଲିଥିବ, ଚଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତିକି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ। ଯିଏ ଦିନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ରାତିରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ରାତିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦିନରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି ଦିନ ରାତି ଉଭୟ ଆଦୌ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି କେହି ଦିନ ରାତି ଉଭୟ ଦେଖନ୍ତି। ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଦୁଡ଼ି, ପେଚା ଏମାନେ ରାତିରେ ଦେଖନ୍ତି, ଦିନରେ ଅନ୍ଧ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେ ଜୀବ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସେ ଦିନରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ରାତିରେ ଦେଖାଯାଉନି ଅନ୍ଧାର ଥିଲେ। ଦିନ ରାତି ଉଭୟକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଉନି କି ରାତିରେ ଦେଖାଯାଉନି। କେମିତିକା କହିବ, ଜିଆ, କୋଚିଆ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିନରେ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଦିନରେ ରାତିରେ ଉଭୟ କାଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, କହିବ କିଏ ସେ? ନା ଦିନରେ ରାତିରେ ଉଭୟ ଦେଖୁଥିବା ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ବିଲୁଆ, ବିଲେଇ, ବାଘ। ବିଲେଇ ବାଘ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦିନରେ ବି ଦେଖିବେ, ରାତିରେ ବି ଦେଖିବେ। ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବେ, ରାତିରେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବେ। ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ଜୀବ ଏଠି ମେଧା ଋଷି କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଇଗଲା। ସାଧନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁଣି ଦେଖିବା, ଦିନରେ କିଏ ଦେଖୁଛି, ରାତିରେ କିଏ ଦେଖୁନି। ଏଠି ଆମେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବା। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ୟା ନିଶା ସର୍ବଭୂତାନାଂ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଭୂତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି, ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରୁ। ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୋକ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୋକ କିଏ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୋକ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କମ୍ ଶୁଅନ୍ତି। କେବ କିଏ? ନା ଚୋର। ଆଜିକାଲି ଦିନରେ ଚୋରି ବହୁତ ହେଉଛି। ଦିନରେ ଚୋରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାତିରେ ଚୋରମାନେ ଶୋଇବେନି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କାମ ରାତିରେ। ବୟସ ଟିକେ ହେଇଗଲେ କିମ୍ବା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ବୟସ ହେଇଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ଖୁଁ ଖୁଁ ହେଇ କାଶୁଥିବ, ଡାକମୁନ୍ସି ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ ତ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନଥିବ। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ, ବିଷୟ ଭୋଗ, ନାରୀ ଭୋଗ, ପୁରୁଷ ଭୋଗ, ଦେହ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନେ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ଯିଏ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ରାତିରେ? ନା ଯାହାଙ୍କର, ଏଠି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ୟା ନିଶା ସର୍ବଭୂତାନାଂ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଟିକେ ପୁଣି ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ, ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାରେ ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଧି ଅଛି। ସତ୍ଗୃହସ୍ଥ ଦିନକୁ 3 ଥର ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା କରିବେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଗୃହକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଗୁରୁଗୃହ, ଗୁରୁକୁଳ ବା ଋଷିକୂଳ ଏ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ଆଧୁନିକ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁକୁଳ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁକୁଳ ଆଧୁନିକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନୁହଁ, ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମ।
प्राचीन गुरुकुल सन्यासाश्रम भारतवर्ष रे दुर्भाग्य आमर वैदिक परंपरा को भूली गलु। छोट पिला बेलुठू त्रिकाल संध्या अभ्यास करने को कहला, 3 थर दिन को संध्या करिवो। आपण मान देखि थिबे कि शुणी थिबे मुसलमान संप्रदाय रे से माने दिन को 5 थर प्रार्थना करती। तांकर निर्दिष्ट वेश पोशाक अच्छी प्रार्थना कला बेले जेकोसी स्थान रे ठीक समय हो गला, अर्थात से रेल स्टेशन मु निज आखिरे देखी रेल स्टेशन विमान घाटी रे सेठी से तांकर आसन टे पकई दी से प्रार्थना करती। जदि वैदिक परंपरा रे त्रिकाल संध्या विधि थिला आमे तो पालन करूनु। ए त्रिकाल कहले कौन, संध्या कहले कौन टिके बुझी नबा। त्रिकाल संध्या ये होछि आह्निक कृत्य वैदिक दैनंदिन जीवन एक अविच्छेद्य अंग। संध्या होछि समयर संधिक्षण को संध्या बोली कहती। आमर दिन राति 24 घंटार 4टी संध्या बा संधिकाल अच्छी। 4टी संधिकाल मध्य प्रातः संध्या जहाँ को पूर्वा संध्या बोली कहती, ताहा ब्राह्म मुहूर्त। गतकाली आलोचना करथिले ब्राह्म मुहूर्त। किए जने प्रश्न पचारिले ब्राह्म मुहूर्त काहाकू कहती। सूर्योदय पूर्वरु अर्ध प्रहर काल होछि ब्राह्म मुहूर्त। प्रहर को 3 घंटा, अर्ध प्रहर होछि 1.5 घंटा। गतकाली कथा प्रसंग कले हाराहारी 2 घंटा बोली कहीदेलु। ये हूँ पूर्वा संध्या बा प्रातः संध्या। ये संध्या पूर्वरु अर्थात सूर्योदयर 1.5 घंटा पूर्वरु बिछना छाड़ी निजर सामान्य नित्यकृत्य सारी साधक अर्थात प्रत्येक व्यक्ति उपनीत उपनयन होइथिबा किशोर किशोरी ठारू वृद्ध वृद्धांक पर्यंत समस्तंकर साधना करिवा समय। महापुरुष मानकर साहित्य आमे पढ़ीचु जो माने ब्राह्म मुहूर्त रे बसी संध्या करती, संध्या अर्थात न संध्या बेल साधना करती, तो सेमानक संध्या बंदन साधना देखिले सूक्ष्म शरीर रे देवतात्मा मुनि ऋषि माने विचरण करती, से माने आशीर्वाद करते जाती। जाहु ये होचंदी आममानकर उत्तम वंशधर, उत्तम दायाद। सकाळु उठी निजर नित्यकर्म सारी टिके हरिचिंतन, भगवत स्मरण, ध्यान, जप आदि करने को बस जाइछंती। किंतु दुर्भाग्य जो माने सोई रहंती से माने गला बेल को देखंती माने सोईछंती, से मन को मन कष्ट हुए। गुरु गुरुजन पूज्य मुनि ऋषि देवादेवी हृदय रे जदि कष्ट तार फलटा आम जानिछु। जो माने प्रातः काल रे उठंती, जदि तेजदीप्त शरीर चाहूच सकाळु उठी पड़, खाली सकाळु उठी पड़िले तेजदीप्त शरीर आसीब। स्मरण शक्ति चाहूच सकाळु उठी पड़ कि पिला मानक सकाळु उठाओ। आजिकाली दुर्भाग्य डेरी पर्यंत शोइबा। गतकाली आम आलोचना करथिले ये बिजुली आलुओ जेतिकी भल सेतिकी मंद। आ बिजुली आलुओ सांग को इंद्रिय तृप्ति करिया पई नाना प्रकार सामग्री, घरे घरे प्रेक्षालय। प्रातः संध्या हो गला, ये हूँ प्रथम संध्या। द्वितीय संध्या हूँ मध्याह्न संध्या। मध्याह्न समय सूर्य जितेबाला मस्तक उपरे सेतेबाला मध्य संध्या करिवार विधि अछि। तृतीय संध्या हूँ सायं संध्या, सूर्यंकर अस्तगामी काल एवं परवर्ती 1 प्रहर किंबा ताथु अधिक समय। ये त्रिसंध्या साधारण समस्तंक पई। चतुर्थ संध्या मध्यरात्रिर संध्या, ताकू तुरीय संध्या बोली कहती। ये तुरीय संध्या विशेष रूप से उच्च कोटीर साधक तांक पई होछि संध्या। से माने राति रे सुअंती नाही, से माने ध्यान करती।
आपण मैंने समस्ते हुए तो श्री श्री माँ आनंदमयी विषय शुणिथिबे किंबा पढ़िथिबे। जो माने जोगी आत्मचरित ग्रंथटी पढ़िथिबे सेतरे गोटे अध्याय आनंदमयी माँ विषय लिखाई। आनंदमयी माँ जड़े साधारण बाहाई झीटीए। आग काल कम बयस झील बाहा होते बाहाई शाशु घर को जाइछंती। जेतेबेले जोठी हरिनाम संकीर्तन होची से तो हरिनाम संकीर्तन शुणती से बड़ भावावेश को चल जाती। देह ज्ञान रहेनी, अचेत होला भली लागे। साधारण लोक जदि यही कथाटी देखिब से भाविब मो बोहू कि मो स्त्री अपस्मार कि भाया कौन से रोग होइछि। डाक्तर को देखा, डाक्तर देखुं कौन से रोग नुह, गुणी टुणी देखा। सेतेबेले माँ आनंदमयी कहते जे ये रोग नुह, मु जेतेबेले ठाकुरंक नाँ शुणे, कोठी हरिनाम कीर्तन हुए शुणे, मो भितर यही सब अवस्था हो जाए। से भली अवस्था से विभिन्न मुद्रा देखाती, ध्यान रे बस जाती, देहर भंगी बदली जाए, रूप बदली जाए। आनंदमयी माँ परवर्ती समय तांकर स्वामींकर मध्य गुरु हो गले। तांको स्वामी स्त्री बोली न देखी तांको जगत जननी बोली देखिले। आनंदमयी मांकर दुई जन महापुरुष पुओ थिले। आपण कहिबे किए तांकर पुओ थिले? सी तांको पुओ भली देखुथिले। ये दुई जन तांको माँ बोली ज्ञान करुथिले। सेमानक भितरे आम मानकर गुरुदेव प्रातस्मरणीय परमहंस हरिहरानंद जी। द्वितीय होचंती ऋषिकेशर दिव्य जीवन संघर प्रातस्मरणीय स्वामी शिवानंद जी महाराजंकर प्रिय शिष्य स्वामी चिदानंद जी महाराज जी। गुरुदेव को अति श्रद्धारे साहेब बाबा बोली डाकुथिले। एइथिपाई साहेब बाबा बोली डाकुथिले। गुरुदेव जतेबेले प्रथम जाइछंती मां को दर्शन करिया पे पुरी रे 1938 मसीह गुरुदेवंकर वेश पोशाक थिला संपूर्ण विदेशी वेश पोशाक। पेंट सार्ट उपरे कोट, मुंडरे टोपी, आखिरे चषमा। गुरुदेवंकर चेहरा देखी हठात जे द्वंद्वरे पड़जिव ये जड़े भारतीय नुहंती। गुरुदेव को देखी रेल गाड़ी भितरे महात्मा गांधीकर मध्य टिके भ्रम हो गला। से पचारे तुम्हें कौ देशर लोक? गुरुदेव को देखी तांको विद्यालय प्रधान शिक्षक पचारे तुम्हें कौन आंग्लो भारतीय? आ गुरुदेव को देखी माँ आनंदमयी माँ कहले साहेब बाबा। आनंदमयी माँ गोटे प्रिय संगीत गुरु बोले डाक रे ओ मन, हरि बोले डाक। गुरु बोले डाक रे ओ मन, हरि बोले डाक। परम पद पावे जदि चरण तले पड़े थाक। परम पद पावे जदि चरण तले पड़े थाक। पशु पक्षी तारा सबे प्रहरे प्रहरे जागे। तुमी के न लिप्त सुखे घुमेर घरे मार्च डाक। गुरु बोले डाक रे ओ मन, हरि बोले डाक। जदि बुझी जाइथिबे रात्रि समस्ते सोईकरी घुमेर घरे मार्च डाक घुंगुड़ी मारिबा। आजिकाली घुंगुड़ी मारिबा गोटे साधारण ये ही गलानी, कौन रोग लोकंकर ही गलानी। आ गोटे गोटे जगार तो घुंगुड़ी एमिति चलुची जेमिति संगीतमय रजनी। आ घर गोटे घर भीतर दुई जन तीन जन लोक शोइथिबे आ तीन जन घुंगुड़ी मारुथिबे। तांकर घुंगुड़ीर ताल मध्य सेही भली गोटे ये भली ताल, गोटे आ गोटे ये भली ताल। आनंदमयी माँ कहउचंती तांक से भजन रे पशु पक्षी माने मध्य पहर को पहर उठिकरी से माने भगवान को डाकंती। उदाहरण स्वरूप बिलुआ प्रति पहर को पहर हुके हो कहे। गुरुदेव कहती बिलुआ हुके हो कहनी, क्या हुआ कौन हैला अर्थात साधना करुच कौन हैला बिलुआ डाकी दौची। भोरु भोरु उठिला बेलू आमको निदर उठे दौची। गाँ गहल सहर तो ना, गाँ गहल भोरु उठिक पशु
ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନେ ଶବ୍ଦ କରିକି ଉଠେଇଦେବେ, ଉଠ। 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧକ। ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁଠି ୟା ନିଶା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ତସ୍ୟାଂ ଜାଗର୍ତି ସଂଯମୀ, ୟସ୍ୟାଂ ଜାଗ୍ରତି ଭୂତାନି ସା ନିଶା ପଶ୍ୟତ ମୁନେ